बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मेरे मेहमान जो हैं वो मोहतरम अली रज़ा साहब हैं। थैंक यू सर। अली रज़ा साहब जो हैं ये आईटी एक्सपर्ट हैं माशाअल्लाह। कॉमर्स कॉलेज में भी हमारे यहाँ ये काम करते रहे हैं, कंप्यूटर लैब में। उसके अलावा गाज़ी यूनिवर्सिटी में भी ये क्लासेस लेते रहे हैं। यानी इनको बाबा आईटी कहा जाता है। यानी कोई भी आईटी का मसला हो तो वो फिर अली रज़ा साहब को तलाश करते हैं। उसके अलावा आजकल ये फ़ौजी सीमेंट में आईटी डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो अपनी कहानी अपनी ज़बानी सर ये थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? जी कैसे क्वालिफ़िकेशन कहाँ से हासिल की, फिर कहाँ कहाँ काम किया सर आपने? सर शॉर्टली बता सकता हूँ क्योंकि क्वालिफ़िकेशन प्रोफेशनल कुछ ज़्यादा है। अच्छा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा अलवी बेसिकली ताल्लुक़ है, नाम है मेरा। वही ब्लॉक से हमारी फैमिली बिलोंग करती थी। उसके बाद 25 ब्लॉक में आए हम। यहाँ ज़िंदगी यहीं गुजारी। आजकल रिहाइश सुल्तान टाउन में है। अच्छा जी सर। ठीक। फैमिली बैकग्राउंड से हट के एजुकेशन में मैंने एफएससी के बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस की थी। उसके बाद मैं लाहौर चला गया था, वहाँ से मास्टर्स किया था। मास्टर करने के बाद फिर मैं दुबई चला गया। अच्छा। तो जो लाइफ टर्निंग पॉइंट था मेरा एजुकेशन का वो दुबई था। क्योंकि जब मैं वहाँ जाके देखा खुद को तो मुझे ये पता चला मैं अनपढ़ जाहिल हूँ। अच्छा। मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ जाके दो स्टैंडर्ड नज़र आए एजुकेशन के। एक जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कैरिकुलम एजुकेशन है, एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। और जब तक आप जॉब लेना चाहते हो आपको प्रोफेशनल एजुकेशन का नहीं पता, यू आर इलिटरेट पर्सन। सही। ये मेरा चैलेंज है। कोई भी आप शोबा उठा के देख लें दुनिया का, मैं आपको हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। एक वकील को देख लें, 4 साल वकालत करके जब वो आएगा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। एक ज़मानत नहीं करा सकता। जब तक एक वकील के पास बैठ के 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करना सीखे इसकी बात नहीं, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। सही। सेम इसी तरीके से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, बीकॉम कर लिए, एमकॉम कर लिए, एमफिल कर लिए, कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें ये नहीं पता कि पिफा क्या है, एसीसीए क्या है, सीए क्या है। सही। ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। सिंपल एजुकेशन के साथ साथ अगर आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन है तो आप सरवाइव कर सकते हो आजकल के दौर में। अदरवाइज आपको किक मार के बाहर निकाल देंगे। आप इलिटरेट हो, ये बात आपके मुंह पे हो सकता है कोई ना कहे, पीठ पीछे ज़रूर कहेंगे कि देखें जी इसे कुछ पता नहीं है, ये जानता ही नहीं है। मैं सिंपल एक मिसाल देता हूँ। एक प्रोफेसर अगर उसे नहीं पता ड्रीम वर्क क्या है, वीडियो एडिटिंग क्या है, आम बंदा यही कहेगा ये तो ओनली एजुकेशन है। जबकि ये सारी चीज़ें इसका करिकुलर एक्टिविटीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये प्रोफेशनल है। हमारा एजुकेशन सिस्टम करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा जोर देता है। लेकिन मैं एक इल्तिजा करूँगा तमाम स्टूडेंट से कि मेहरबानी करें प्रोफेशनल एजुकेशन को भी अपने साथ साथ लेके चलें। क्योंकि जब आप मार्केट में आओगे ये प्रोफेशनल एजुकेशन अगर ना हुई देन यू विल बी किक ऑफ। आपको अपने से नीचे किसी एक्सपीरियंस बंदे से जाके पहले वो एक्सपीरियंस या प्रोफेशनलिज्म लेना पड़ेगा, फिर आके आप कहोगे हाँ मैं अब इंजीनियर हूँ। सिंपल सी एक मिसाल है, एक बीएस इंजीनियरिंग करके आता है, वो एक डिप्लोमा होल्डर के नीचे जाके काम करता है। कुछ सीखेगा, कुछ उसे प्रोफेशनल लाइफ का पता चलेगा, तब वो आके बाहर बताएगा हाँ मैं इंजीनियर हूँ, मुझे ये चीज़ें पता है। वरना टेक्निकली वो ज़ीरो है, उसे कुछ नहीं पता, भले वो 4 साल इंजीनियरिंग करके आया है। दुनिया का कोई भी शोबा उठा ले आप, अगर आप आज के दौर में सरवाइव करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट तमाम स्टूडेंट से यही है कि करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ बजाय ये कि आप यूट्यूब, फेसबुक इनको टाइम दें, जो आपकी फील्ड है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अडॉप्ट करें, उसकी प्रोफेशनल टेक्निकलिटीज़ को देखें, उसकी प्रोफेशनल ABC को जानें।
ہیں ایسے لفظ یوز ہوتے ہیں ٹیکنیکلی جو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا. اچھا انہوں نے کہا تو کس چیز کی ڈگری لے آیا ہے. سمپل سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا کمپیوٹر ہے, میں بی ایس کمپیوٹر کر کے آیا ہوں, مجھے نہیں پتا DDR4 کیا ہے, DDR5 کیا ہے, مجھے نہیں پڑھایا گیا. جب بازار آتا ہوں کمپیوٹر خریدنے کے لیے وہ بتاتے ہیں Core i5 ہے, DDR4 ہے, میرا منہ کھل جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ بی ایس کر رہے ہو, آپ کو کچھ نہیں پتا. اس میں نہ کیریکولر سسٹم کا ایک قصور ہے. بیسیکلی پوری دنیا میں آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں, کیریکولر ایجوکیشن اور ہے, پروفیشنل ایجوکیشن اور ہے. دونوں کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایسے یہ فوجی سیمنٹ میں یعنی پیورلی میرٹ بیس سلیکشن ہوئی ہوگی. جی سر. اس میں ایک دوست ہے, میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو وہاں اتفاق کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں DG خان میں ایک بندہ چاہیے نیٹ ورکنگ کے حوالے سے. تو میں نے اپنی CV بھیج دی. 1 سال تک خاموشی رہی, میں بھی بھول گیا. پھر اچانک ان کا فون آیا کہ جی آپ کیا کر رہے ہو. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ایسے غازی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں اور کامرس کالج میں. انہوں نے کہا اویلیبل ہیں. میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ سے میٹنگ کرنی ہے, آپ اسلام آباد آئیے. اچھا اسلام آباد. جی اچھا کیونکہ ہماری جتنی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ اسلام آباد فوجی ٹاور وہاں سے ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں انٹرویو ہے. میں نارمل ڈریسنگ میں گیا ہوں, شلوار قمیض میں گیا ہوں, ڈریس اپ ہو کے بھی نہیں گیا کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا ملاقات کرنی ہے. وہاں پتہ چلا 10 لوگ اور بھی آئے ہوئے ہیں اور انٹرویو ہو رہا ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے پہلے تو بتاتے, میں پریپیئر ہو کے آتا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا, آپ پروفیشنل ہیں, ڈریسنگ کو چھوڑیں آ جائیں. وہاں جا کے میں نے انٹرویو دی ہے ان کو. تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے بٹھا دیا. پھر دوبارہ انٹرویو لیے تو مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا کہ 1 ہفتے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ریزلٹس ہیں. میں واپس آ گیا. 1 ہفتے کے بعد پھر مجھے فون آیا جی اپنا بسترا لے کے آئے, اپنے ڈریسز لے کے آئے, یو آر سلیکٹڈ, آپ کی ایک تھوڑی سی ٹریننگ کرانی ہے, وہ بھی صرف انوائرمنٹ کے بارے میں بتانا ہے. پروفیشنلی آپ جانتے ہیں. یہ ایک سمپل سا واقعہ ہوا ہے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا تو جو میرے سبجیکٹ اسپیشلسٹ بیٹھے تھے انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا. اچھا. ایون کہ بریگیڈیئر صاحب اس میں بیٹھے تھے, انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ نے کیوں نہیں پوچھا. انہوں نے کہا جی ہمارے حساب سے یہ بہت زیادہ جانتے ہیں, لہٰذا ہم اس پہ مطمئن ہیں. تو کیسے مطلب اچھا پیکیج ہے ان کا؟ جی سر. اس وقت میں سینئر MIS آفیسر ایز اے کام کر رہا ہوں یہاں پہ. اچھا. جی سر. جو میری ڈیزگنیشن ہے سینئر MIS آفیسر ہے. تو آپ کا اسٹے ادھر ہوتا ہے پھر؟ وہ کبھی وہاں بھی ہوتا ہے. اچھا صحیح. کیونکہ وہاں 2 سال تو میں وہی رہا ہوں جب پلانٹ بن رہا تھا. جب پلانٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے, پراپر ٹرانسپورٹ شروع ہو گئی ہے, تو پھر ڈیلی آتا جاتا ہوں. اگر رکنا پڑ جائے تو یہاں پہ اسٹے کا بھی انتظام ہوتا ہے, ہم پھر وہیں اسٹے کرتے ہیں. سر کوئی پیغام دینا چاہیں نیو جنریشن کو؟ میں نیو جنریشن کو, کیونکہ جب آپ کا میسج آیا تھا کہ ایک موٹیویشنل سپیچ کر رہی ہے, تو میں یہی چیز میرے ذہن میں تھی کہ پروفیشنلزم, جب تک آپ اپنی لائف میں پروفیشنلزم نہیں لاؤ گے آپ سروائیو نہیں کر سکتے. صحیح. بہت ٹف انوائرمنٹ ہے, مان لیتا ہوں, اس کے لیے جس کے پاس پروفیشنلزم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پروفیشنلزم ہے, آپ اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندہ BS کر رہا ہے کمپیوٹر سائنس, اس کو گرمیوں کی چھٹیوں کے 2 ماہ تو ملتے ہیں, کسی دکان پہ ٹھہر جائے کمپیوٹر کی, پتہ تو چلے چیزیں ہوتی کیا ہیں. آپ کے سامنے چیزوں کا نام لیا جائے گا, آپ خاموش بیٹھے رہو گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. یعنی پریکٹیکل مین چیز ہے. مین چیز جو اس وقت انوائرمنٹ میں یوز ہوتی ہے وہ آپ کا پروفیشنلزم لائف ہے.
कैरिकुलम के साथ साथ जब आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ आते हो देन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है माय डियर। मैं चैलेंज करता हूँ, जैसे मुझे घर बैठे नौकरी मिली है आपको भी मिल सकती है। सही। जब तक आप अपने प्रोफेशनल लेवल पे नहीं आओगे तब तक कोई आपको नहीं ढूंढने आएगा। सही। अगर प्रोफेशनल लाइफ है, एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल है, दोनों चीज़ों को लेके चलना है। अगर एजुकेशन नहीं है तब भी आप किसी काम के नहीं हो। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एफएससी होता, प्रोफेशनल लाइफ में सारी जो मैंने सर्टिफिकेशनें की होती, फौजी सिमेंट मुझे जॉब नहीं दे सकता था, लीगली बाउंड हो जाता है। डिग्री भी हो साथ एक्सपीरियंस भी हो। जब आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज है, जैसे अकाउंटिंग के हवाले से पिफ है, एसीसी है, सीए है, इसी तरीके से कंप्यूटर में एमसीपी है, एमसीएसई है, सीसीएनए है, सीसीएनपी है, जब ये आपके साथ होते हैं, आप सीवी जब भेजते हो आपको इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं, आपके सीवी से वो देख लेते हैं, क्योंकि उनको वो बंदा मिल रहा है जो सिंपल एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन का भी माहिर है, तो वो उसको फ़ौरन पिक करेंगे। जहाँ आ जाती है सिंपल एजुकेशन, वहाँ फिर इंटरव्यू भी होंगे, सब कुछ होगा जो इस मुल्क में हो रहा है। प्रोफेशनलिज्म को निगलेक्ट नहीं कर सकते आप कभी भी। काम तो कराना है, किसने करना है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है जॉब मिल जाती है, साल दो धक्के खा के आप काम सीख जाओगे। प्राइवेट ऐसा नहीं करने देते। वो कहते हैं कि आप आए हो, दावा कर रहे हो ये काम आता है, प्राइवेट वाले स्किल देखते हैं, हमें करके दो स्किल। उसके लिए फिर प्रोफेशनल। अली रज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। हमारे हमाचे पर तशरीफ़ लाए माशाल्लाह। जी सर। और दोस्तों के दरमियान बैठे और आपने अपनी मतलब बड़ी खूबसूरत अपने प्रोफेशन के बारे में और आपका जो जॉब है इस वक्त उसके बारे में आपने डिटेल से बताया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, मज़ीद खुशियाँ दे, आमीन। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.